आम पकड़ा मसला नापी पड़े आसचे तुम जल्दी लौटने की तैयारी करो सर। आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, आतंकियों के खिलाफ लड़ने में उसने आधे घंटे तक मेरी मदद की, लेकिन पिछले 1 घंटे से उसके बंकर से कि मोना मो भाई कि सब मो भाई कुछ हमर चिकन पकड़ा प्रस्तुति चली मकर पूरा हो हल्ला चारिआडे बांति करे दुर्बल हो बाटी दियो साहेब बापा छोरो ये माइला तो ये माइला रे हेलो का मुझे देना चाहिए रेड चिली भाई वो तुमको डॉक्टर आने करना हाँ पेंट पकड़ रो से तो स्टोन आउठी लागी बोलो आउठी लागी बोलो घर ठीक है एक कलर कर दो दोनों टमाटर सॉस अच्छी चिली सॉस अच्छी এটা দিয়ে এই চিকেন এটা चल दिया डबल डबल दे मुझे कलर डबल दे সেটা সেন্টার রাখো ভাই এইটা यसी এই এডি কাটি নাই হবে এডি কোন কিলো কাটি দে দে মিতা দে জানা মু বুক কইব অর্ডার দিতে তো জানা তু হাত দিয়া কি জড়ি লেম্বু গছ রয়েছে না কলর এসে যেইছে আমি অমিতা ভাই ওন্ডা দেখিনি যাইনু ববি বাবা যাইছে ওটা ওন্ডা দেখিনি মানে পকড়া পিছে কই না দে গোটি দিছি এই গোটি দি থাকা সেই গন্টি গুরুটি কিছু নাই না মিশে যে ইয়ার গুরুটি আদি এই বস্তা এত কি ভাপি যাই ওই তো পরিচয় দেখি তা মাথা ভাই তু সেটি উঠি আসুলি বে হাতিয়া না না বহুত গেলি হেছু না এডা এত ছুয়া খেলুছন্তি তো দেখা গেল ডাঙার গুড়ি ওন্ডা গুলি দিয়া ওইটা দেন কারো মোবাইল ফোনটা মন লাগাও না নুনো তাই हेलो যেটা দিন এই আগ মোবাইল চলে লিবেন কাকু মোবাইল দিও হ্যাঁ हेलो भाजलार कुछ मैंने गुलगुल कर दे কাটি দেব फिर कान दे हे तो फिर कान दे केर बताओ और तेल तेल না कान दे তেল নাই तो पॉलिटिका তেলটা গরম তেল সেই কিয়ার দিয়ে দিন कैसे होने रक्त बारिबो कान बुआ
गोटे दुकान खोलवा से मोर भी चुली धरेगा चुली ना गैस रो गैस ना भल मैं गैस लगेबी भाई दे दियो ढक्कनटा दियो देखुन बेसी जुट जाए दबा तापरे जाके कमे देना हो तेल टे गरम गरम ही अच्छी पक्के भाई भागवत बदन बदन गेलो बस अभी दिबा टाल तो बोलो बटन को बटन को दीजिए कहीं देख ठंडा है नहीं ना बोल बेसी भी ठंडा नहीं चले बाबा एक करो तेरो ए जी এটা বলে तेरो चौथा ये बढ़िया सीधा बस सीधा এটা কি চাইছ কোন মজুরি এটা জালটা কাট দিয়ে গেল এটা এটা নসান হবে না এটা পরে এটা চলো জানি পারি এটা না না দেখ না এটা এটা তো দিয়ে Ay, betul. Nasi lagi. सीखे तो धीरे अभी देखो जो बस तुम खाओ जहाँ से ये देख है वो बेटा एक गुंडवा बाबू लेकिन तू हम चलो गरम है देखो ये जालटा है रुको